बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहां कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। एक और लाइवली मॉर्निंग के साथ, एक और नई सुबह के साथ मैं आपकी होस्ट नुसरत मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डे है मंडे। आपने प्रीवियस वीक हमारा देखा, एक खूबसूरत सा मेकअप वीक हमने आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट किया, बात की जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छे से गुजरा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनके बहुत सारे काम होंगे जो कि पेंडिंग में होंगे, और वो सारे काम जो है वो आप लोगों ने निपटाए होंगे इस वीकेंड पे। लेकिन आपने इंतजार भी किया होगा 2 दिन, क्योंकि मेरे और आपकी मुलाकात में आ गया था 2 दिन का गैप, जो कि हर हफ्ते आता है। लेकिन वो गैप मैटर नहीं करता, वो इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि अगेन हमारी मुलाकात होती है मंडे को 10 से 12। हम लाइव होते हैं आप तमाम लोगों के साथ और कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को इनवाइट किया जाए, अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जाए कि जिनसे आपकी जिंदगी जो है वो मजीद बेहतर बन सके, जिनकी बातों से आप तमाम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सके और जिनकी बातें सुन के आप अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो आज का प्रोग्राम भी कुछ इसी तरह से स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों की। आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो भी मैं आगे जाके डिस्क्लोज करूंगी। पहले जरा ये वाला टाइम होता है ना, ये होता है मेरा और आपके बात करने का टाइम, क्योंकि इस वक्त होती है हमारी कॉन्वर्सेशन और मेरी कोशिश होती है कि आप तमाम लोगों से कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें की जाएं। तो आज की बात स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत से शेर से। वो इसलिए क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत जबरदस्त सी एक बात होती है, अगर आपके अंदर जिंदगी गुजारने की जुस्तजू है, अगर आपके अंदर जिंदगी के बहुत सारी मुश्किलात फेस करने का जज्बा है, तो आप जिंदगी में कभी भी हार नहीं सकते, आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हट सकते। लेकिन एक चीज और बड़ा मैटर करती है, और वो है कि अगर आपने है इंसानियत, यानी आपके लिए अपनी जिंदगी जीने का जज्बा तो है ही, आपके अंदर अपनी जिंदगी गुजारने की जुस्तजू तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों के लिए भी जिएं, आप दूसरों के लिए भी काम करें, आप दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाने की कोशिश करें। क्योंकि बकौल शायर रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा रखते हैं, जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। तो बस यही सारी बात है कि आप तमाम लोग जो है अपनी जिंदगी तो साथ साथ अच्छी गुजारें, लेकिन उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अपने साथ वालों की जिंदगी को भी जरा आसान कर दें, अपने साथ वालों की जिंदगी को भी जरा अच्छा कर दें, अपने साथ वालों की जिंदगी को भी जरा खूबसूरत कर दें। क्योंकि ये खूबसूरत जिंदगी जो है ना, ये अल्लाह पाक की नेमत है। ये खूबसूरत जिंदगी अल्लाह पाक ने हमें अता की है और हमें बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का कि हमें एक मुकम्मल सेहत वाली जिंदगी अल्लाह पाक ने अदा की है, कि हम चल सकते हैं अपनी दोनों टांगों पे, हम अपनी दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, हम जो है वो अपनी दोनों आंखों से देख सकते हैं, हम अपने दोनों कानों से सुन सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। हमारी सलाहियतें अल्लाह पाक ने इतनी मजबूत की हैं कि हम जो है वो दुनिया के हर फैक्टर का सामना कर सकते हैं, दुनिया की हर चीज का सामना कर सकते हैं। तो बस यही सारी चीजें जो है वो आप लोगों में अपने लिए भी होनी चाहिए और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। आपके रिश्तेदार हों, आपके घर वाले हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कोलीग्स हों, आपके एम्प्लॉयज हों, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूं और मैं ये कहती भी हूं कि आप हमेशा उनके साथ वही बिहेवियर रखें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ रखा जाए। क्योंकि एक दुनिया की एक वो है ना, मतलब एक रूल है कि आप जो चीज देंगे वो चीज आपको वापस मिलेगी। अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, अगर आप किसी को डिग्रेड करेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी ना किसी मकाम पे आपको खुद भी डिग्रेड होना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात ना आए, तो कोशिश करें कि अपने हैंड से दूसरों की जिंदगी को आसान बनाएं, कोशिश करें कि अपने हैंड से किसी को तकलीफ ना होने दें। क्योंकि सबको पता है और सब ये बात जानते हैं कि आप किसी को अगर हाथ पैर से जख्म देंगे ना, तो वो तो एक टाइम को फिर भी भर जाएगा, लेकिन अगर आपने जबान से किसी को जख्म दिया, यानी कि अगर आपने अपनी जुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकाले जिससे लोगों की दिल आजारी हो, अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकाले जिससे लोगों की इज्जत नफ्स मजरू हो, या अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकाले जिससे सामने वाले को एक अफसोस हो कि वो आपसे बात ही क्यों कर रहा है, या उसने आपके आगे अपने दिल का हाल बयान ही क्यों किया है, तो यकीन जानिए मैं समझती हूँ कि अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, अगर आप किसी का दर्द नहीं समझ सकते, अगर आप खल्के खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, अगर आप खल्के खुदा के लिए सोच नहीं सकते, तो आप इंसान नहीं कहला सकते। क्योंकि किसी भी फिरके से, किसी भी रंग और नस्ल से बालातर होके हमें सिर्फ
انسانیت کے لیے سوچنا چاہیے. انسانیت صرف انسانوں کا ہی بھلا سوچنے میں نہیں ہے, انسانیت یہ بھی ہے کہ آپ جانوروں کا بھی بھلا سوچیں. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے جو کہ اسٹرے ڈاگز یا اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں, ان کو جو ہے وہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی وہ یہی تربیت دے رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں, ایک ہی بات, کہ جو ایجوکیشن ہے نا ہمارے ملک میں, وہ بہت ابھی اس وقت اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہیں, جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے, جو کہ جس سے ہمیں اویئر ہونا چاہیے. اور جہاں تک رہی بچوں کی بات, تو بچوں کو اویئر کرنے سے پہلے یا بچوں کی جو ہے اصلاح کرنے سے پہلے ہمیں پیرنٹنگ کی بہت ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں بچہ وہی سیکھ رہا ہے. اگر ہم اپنے بچے کو یہ بات کہیں گے نا کہ یہ آپ کی پھپھو ہیں اور یہ اچھی نہیں ہے, ان سے نہیں ملا کرو, تو بچہ نہیں ملے گا. لیکن اگر ہم اپنے بچے کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے پراپر طریقے سے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرنے سے رک سکتا ہے. ہمارے یہاں بڑا یہ لیک ہے, جب ہم قربانی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ ہے, بچوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ برابر والے گھر میں اتنے کا جانور آیا, ہم اس سے زیادہ لے کر آئیں گے. یہ بچے خود نہیں سوچ رہے ہوتے, یہ بچے خود نہیں کر رہے ہوتے, یہ بچوں کے مائنڈ میں کیا جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, جو بھی پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں, بچہ آپ کا چھوٹا ہو, بچہ چاہے آپ کا گروئنگ سٹیج میں ہو, بچہ چاہے آپ کا بڑا ہو, جب آپ فیملی میٹر ڈسکس کر رہے ہوا کریں نا, کچھ ایسی ایڈلٹ ٹاک کر رہے ہوا کریں جو کہ آپ کی گھریلو معاملات کی بات ہے, تو بچوں کو وہاں سے اٹھا دیا کریں. بچوں کو کہا کریں کہ بیٹا دس از ناٹ یور ورک, یہاں پہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے, آپ پلیز جا کے اپنے روم میں بیٹھ جائیے یا اپنی کسی اور ادر ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ انوالو ہو جائیے. یہ بہت ضروری ہے زندگی میں. اگر آپ کو معاشرے کو ایک مطلب معاشرہ بلڈ اپ کرنا ہے, اگر آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے یہ جو مستقبل کے معمار ہیں, ہمارے جو مستقبل کے نونہال ہیں, یہ آگے بڑھے, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, تو یقیناً آپ کو ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کو اچھی راہ دکھانی پڑے گی, ان کو بتانا پڑے گا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو تھوڑا اپنے اندر کی انا مارنی پڑے گی, اپنے اندر کی ایسی چیزوں کو تھوڑا سا پولائٹلی رکھنا پڑے گا جو آپ نہیں مارتے. بھائی اس نے مجھ سے بات نہیں کی, میں بھی بات نہیں کر رہا, اس نے مجھے یہ کام نہیں کیا, میں بھی وقت پڑھنے پہ کام نہیں کر رہا. ارے آپ اپنا راستہ سیدھا رکھیں. صلہ دینے والی ذات جو برحق ہے اور بے شک ہے وہ صرف اللہ کی ہے. انسانوں سے آپ کو صلے کی کبھی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے. ہمیشہ ہم ایک بات کرتے ہیں, نیکی کر دریا میں ڈال, اور ہمیں یہی کرنا چاہیے. ہم نیکی کریں, ہم کوئی بھی ایسا کام کریں, ہم انسانیت کی خدمت کریں. ہمیں چاہیے, یہ تو ہمارے اسلام میں بھی درس ہے, اسلام بھی ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ کسی کی مدد کرو تو ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اسی طرح سے آج کل ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کہیں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو فوراً اس کو سوشل میڈیا سینسیشن بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سینسیشن بنا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. انسانیت زندگی میں بہت ضروری ہے. بقول علامہ اقبال, اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور ہمیشہ نئی صبح کی اور وینس انٹرٹینمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ عوام کی خدمت کر رہے ہیں, جو لوگ فرنٹ لائن پہ آ کے کام کر رہے ہیں, جو لوگ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ کے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے بات کرنی چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے عوام کی خدمت. جو بھی ہمارے گیسٹ ہوں گے ان سے بات کریں گے. بہت سارے آپ لوگوں کے بھی سوالات ہیں, کیونکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں سوشل میڈیا سے, اور ہم ایک پری پوسٹر اپلوڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ ہمارے پاس کون گیسٹ ہیں جو ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آج 4 بہت خوبصورت گیسٹ ہیں, بہت پیاری ان کی باتیں ہم ان سے کریں گے, اور بہت کچھ ٹپیکل کوسچنز بھی ہیں ہمارے پاس آپ لوگوں کے, کیونکہ آج کا ٹاپک ہے عوام کی خدمت. کہ عوام کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے, اور اگر کری جا رہی ہے تو وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے ڈفرنٹ سوالات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. آپ تمام لوگ جو ہے نا وہ آج نئی صبح کے ساتھ جڑے رہیے گا. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے گیسٹ کو شو میں ویلکم کریں گے. آپ تمام لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک.
once again welcome back. एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में. जैसे कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में बात की थी, आपको बताया था कि आज का टॉपिक है अवाम की खिदमत. हम बात करेंगे अवाम की खिदमत पे कि कितना काम किया जा रहा है और जो किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. बहुत सारे आप लोगों के भी सवालात हैं, बहुत सारे हमारे भी सवालात हैं, जो कि मिक्स एंड मैच करके हम आज के अपने जितने भी रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं उनसे करेंगे. मैं समझती हूँ कि हमेशा से, मैंने आपको इंट्रो में बताया, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि वीनस की हमेशा से वीनस एंटरटेनमेंट की कोशिश है कि कुछ इस तरह के टॉपिक्स, कुछ इस तरह की पर्सनालिटीज को प्रोग्राम में इनवाइट किया जाए जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो. आप लोगों की बात करते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम पूरे शो में बैठ के, पूरे 2 घंटे के शो में बैठ के कोई 1000 बातें कर रहे हैं, तो अगर उनमें से कोई 5 या 10 बातें भी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो गई, उनमें से 5 या 10 बातों पर भी आप में से किसी ने अमल कर लिया, तो हमारा एक पूरा वेल एग्जीक्यूटेड शो करने का मकसद पूरा हो जाएगा. तो आज हमारे प्रोग्राम को और हमारे सेट को जीनत बख्शी है, कुछ बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट हैं. ऑन माई राइट हैंड साइड अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहते हैं ना ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, तो मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी जो कि हमारे पास लेडी है. बहुत अच्छा लगता है हमें, और जब किसी ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात करते हैं जो कि लेडीज होने के, मतलब फीमेल होने के साथ साथ इतना अच्छा काम कर रही होती हैं, और वो भी वुमेन्स के लिए. हम हमेशा बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हमेशा बात करते हैं कि औरतों को उनके हकूक मिलने चाहिए, औरतों को उनकी वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो कि या तो नहीं प्रोवाइड की जा रही या फिर सही तरह से प्रोवाइड नहीं की जा रही. तो आज उनसे सारी बात करेंगे. हमारे साथ इस वक्त सेट पे मौजूद है डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध वुमेन विंग, और साथ ही साथ मेंबर रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन बिलावल हाउस अनीला अब्बासी साहब. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग. आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. मैम बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास, और इंशाल्लाह आप जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा हम आपसे वो सवालात करते जाएंगे. मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ गेस्ट मौजूद हैं जिनका इंट्रोडक्शन करवाना मैं जाहिर है बहुत जरूरी समझती हूँ, क्योंकि अवाम की खिदमत की जब बात चल रही है तो यकीनन प्रोग्राम में हमने उन तमाम लोगों को इन्वाइट किया जो कि डिफरेंट शोबाजात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मकसद वही है, यानी कि पॉइंट वही है कि आपने करनी अवाम की खिदमत है, और अगर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं. और वही मैंने जैसे बात की कि प्रॉपर हो भी रही है या नहीं हो रही है. तो इस वक्त मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है म्युनिसिपल कमिश्नर टाउन म्युनिसिपल कमेटी लांडी मोहम्मद इब्राहिम साहब. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह सर. कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अभी आपसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने सवालात करने हैं, लेकिन एक और गेस्ट है हमारे साथ जिन्होंने नई सुबह के सेट पे रौनक बख्शी आज हमें, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं कुछ डिफरेंट लोगों की, तो हमें जरूरत होती है कुछ ऐसे लोगों की भी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हों, जो कि समाजी रहनुमा हों, जो कि लोगों के, अवाम के लिए फ्रंट लाइन पे आके, ग्राउंड रियलिटी पे आके काम कर रहे हो. तो इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं हाजी इमरान अब्बासी साहब जो कि समाजी रहनुमा हैं और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो उनको भी वेलकम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह. सर आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है, और ये हमारे वो गेस्ट हैं जो कि आज के शो का हिस्सा बन रहे हैं. और आज अगर आप लोग भी शामिल होना चाहते हैं शो में तो लाइव कॉल्स कर सकते हैं आप, आपके कोई भी सवालात हैं तो आप वो भी शो का हिस्सा बना सकते हैं. सबसे पहले मैम की तरफ आते हैं. मैम एक बड़ा ड्रॉबैक है हमारा, या तो ड्रॉबैक कह लें या इसको ये कह लें कि हमने अपना माइंडसेट रखा हुआ है कि जो औरत है वो बड़ी, उसकी सोच वो पसमानदा ही रहेगी, वो उसकी सोच पसमानदा ही रहेगी. लेकिन अब अगर हम देखें अभी इस दौर में तो वो वैसा नहीं रहा. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लेडीज ने आगे आके अपने आप को मनवाया है. तो अगर हम बात करें सिंध की औरतों की, तो आप क्या एक अपना फीडबैक देना चाहेंगे कि क्या वाकई सिंध की औरत पसमानदा है या नहीं? नुसरत, मैं आपकी इस उससे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगी. बिल्कुल सिंध की औरत पसमानदा नहीं है. जितनी सिंध की औरत इस वक्त एम्पावर है, और लास्ट 2 डेकेड्स में हम देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और सूबे में औरत को इतनी अहमियत हासिल हो. क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो औरतों की पार्टी है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की जो चेयरपर्सन थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वो ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक की और पाकिस्तान की और एशिया की फर्स्ट वजीर आजम थी. तो आप इससे यही अंदाजा लगा लें कि सिंध पसमानदा नहीं है. और इस वक्त आप अगर नेशनल असेंबली में देखते हैं, आप प्रोविंशियल असेंबली में देखते हैं, तो जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने औरतों को, चाहे वो रिजर्व सीट्स हों, चाहे वो जनरल सीट्स हों, उनके ऊपर औरतों को जो है वो उन्होंने एक जगह दी हुई है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी ने दी हुई है. और आप नेशनल असेंबली में देखें कि शाजिया मरी है, नफीसा शाह है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट की एक भरपूर मिसाल है. तो सिंध की औरत कहीं से भी पसमानदा नहीं है. अगर आप देखिए
कोई माशरा जब होता है उसके अंदर 3 से 4 कैटेगरीज होती हैं. एक बिल्कुल लो पॉवर्टी लेवल पे लोग गुजारा कर रहे होते हैं, थोड़ा उससे ऊपर होते हैं, एक उससे ऊपर होते हैं और एक उससे ऊपर. अगर हम ग्रास रूट लेवल की औरत की बात करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि अब जो लगता है कि सोशल मीडिया का दौर है, मैं इस वक्त जो है वो खवातीन को ज्यादा एम्पावर देखती हूँ, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे भी देख रहे हैं कि मतलब वो सोशल मीडिया में फुली इन्वॉल्व हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस कर रही हैं, तालीम लेने का रुझान जो है वो मुझे लगता है कि अब ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो कहती हैं अब खवातीन भी अब ये समझ गई हैं और रियलाइज कर लिया है कि जब तक हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, चाहे वो एलीट क्लास हो चाहे वो ग्रास रूट लेवल की खातून हो, तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि महंगाई है, हालात हैं. फिर औरत ही होती है जो पूरी एक फैमिली को मुकम्मल करती है. बच्चों की तरबियत करना, पेरेंटिंग का, जैसे आपने जो है अपने स्टार्टिंग में बात की, तो औरत ही माँ भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है. तो उसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है. हम अगर खातून को या औरत को एम्पावर करेंगे तो हम माशरे को एम्पावर करेंगे. और अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं तो न्यू सेंसस के मुताबिक 52% जो है वो पॉपुलेशन अब खवातीन की है. तो अब खवातीन जो है वो मेजॉरिटी में और मर्द हजरात जो है वो माइनॉरिटी में आ गए 48% से. तो मुझे नहीं लगता कि सिंध ना सिर्फ पाकिस्तान की भी औरतें अब पसमानदा नहीं है. हाँ, अगर हम बात करते हैं आज से 25 साल पहले की, तो जब खवातीन को अपने राइट्स का पता नहीं होता था, खास तौर पे लीगल राइट्स का, कि हमारे लिए क्या कवानीन मौजूद हैं, हमें जो है वो रिलीफ कहाँ से मिलेगी. और बहुत खवातीन के ऊपर जो है वो चाहे जायदाद के हवाले से हो, चाहे शादी का प्रेशर हो, चाहे चाइल्ड मैरिजेस हो, उसका मुझे लगता है कि तनासुब ज्यादा था. पर क्योंकि अब सोशल मीडिया, टीवी ने भी अपना बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले किया है. आप खुद जो है वो एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो है मिसालें सिंध से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि जब हम कराची हैं तो कराची सिंध का हिस्सा है. तो मुझे लगता है कि हमारे सूबे की औरतें बहुत पसमानदा बिल्कुल नहीं है, बहुत एम्पावर हैं और मुल्क की तरक्की के अंदर एक अहम रोल प्ले कर रही हैं. अगर हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात करें, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम उम्मा, एंड देन उन्होंने जो है वो जजेस, खवातीन जो है, जस्टिसेस जो हैं वो खवातीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, वुमेन पुलिस स्टेशंस जो है वो बनाए गए, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको नौकरियां दी गई, उनको प्रमोट किया गया, और जो खवातीन का कोटा था वो बढ़ाया गया. तो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों की रिस्पेक्ट, डिग्निटी की एक उम्दा मिसाल है. क्या बात है, जबरदस्त. और यही होना चाहिए बेसिकली. मैं हमेशा से हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, औरतों को उनके हकूक देने की, और अब ऐसा नहीं है. मैं वही बात कर रही थी, ये तो खैर हमारे कुछ जनरल अवाम के क्वेश्चन से, मतलब हमने औरत को एक बड़ा मजलूम कटहरे में खड़ा कर दिया है कि नहीं जी मर्द तो बहुत जालिम है, औरत पे ही सारे जुल्म होता है. ऐसा नहीं है. आज की औरत बड़ी एम्पावर है, वो उसको पता है कि अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखना है, अपना घर कैसे चलाना है और बाहर जाके भी कैसे काम करना है. इब्राहिम साहब हमारे पास मौजूद है. इब्राहिम साहब, जब हम बात करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो मुझे ये बताइए कि कराची में इस वक्त टोटल जितनी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कितनी है हमारे पास? हमारे पास कराची में जो है टाउन म्यूनिसिपल 24 है. ओके, 24. और बेसिकली अगर म्यूनिसिपल कमिश्नर जैसे आप हैं, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर का क्या काम होता है और क्या दायरा कार होता है, जरा हमारी आवाम को थोड़ा सा ब्रीफ करें. हमारे जो काम होते हैं वो बेसिक तो जो है म्यूनिसिपल सर्विसेज मुहैया करना पब्लिक को, आवाम को. हमारे ग्रास रूट तक जो है हमारा काम है पब्लिक को फैसिलिटीज करना. तो हमारा जो काम है, तो हम यहाँ जब मैं आया था लांडी में, तो लांडी में हमारा जो म्यूनिसिपल जो कमिश्नर है या हमारी जो म्यूनिसिपल टाउन कमेटियां हैं, उनका काम है कि पब्लिक को, आवाम को जो भी फैसिलिटीज हैं वो हम दें. और उसी में हमें मेन जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं उसी में हमें सफाई सुथराई का ख्याल करना है, और घरों से लेकर स्ट्रीट तक, और पार्क्स हैं या दूसरे जो भी चीजें हैं वो हमें करने हैं. और हम कर रहे हैं, लाइट हो गए, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो भी है ये. सर, अगर हम बात करें, आप क्योंकि टाउन म्यूनिसिपल कमेटी लांडी से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे बताइए कि लांडी का जो इलाका है बेसिकली, वहां पर लोगों को इस वक्त क्या क्या मसाइल दरपेश हैं जो कि अभी तक सही तरीके से हल नहीं हो पाए? अच्छा, जैसे हम आए तो ये लांडी की जो है ये थोड़ा बैकवर्ड इलाका है.
यहाँ तो वैसे तो काफ़ी मसाइल हैं हमारे लिए, मगर जैसे गवर्नमेंट की और हमारी जो अपने लोकल गवर्नमेंट है, इसी ने कोशिश की है। अभी हमारी जो है ओजेडी हमें बहरान था अभी जो है फाइनेंशियली, तो वो भी काफ़ी हल हुआ है। इस गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी फंड्स मुहैया किए हैं, जैसे हमारे 30% बढ़े हैं। इसी में हमारे जो है टाउन जो कमेटियां हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। अभी वहां में जो है मेन इश्यूज हैं, जो अपने वाटर के पानी के जो इशू है वो लांडी टाउन में कुछ ज्यादा है, वहां पानी जो है कम आता है, पीछे जो पंपिंग है उसके लिए। तो बाकी सरासरी आल और कोशिश कर रहे हैं। हमने काफी कोशिश किया है अपने स्ट्रीट को बनाने के लिए। स्ट्रीट में जो है पार्क्स जो है उन पे इंटरेस्ट दिया है। और रिसेंटली जो है हमने अभी कोशिश कर रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लीन अप डे जो है वो यूएन की तरफ से एक कैलेंडर है उनका 20 सितंबर, तो वो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और वाहिद कराची है जिसमें मैंने और हमारे चेयरमैन हमारे टाउन ने ये कोशिश किया है कि हम उस डेड को उनके साथ हमने जो है उस डेड को मनाया। और काफी पब्लिक ने और वहाँ समाजी और लोकली आवाम ने जो है फुल ताउन किया है। वो आए हैं, हमने उनको अवेयरनेस दिया है आप अपने घरों को और स्ट्रीट को साफ सुथरा रखेंगे, साथ माहौल अच्छा बनेगा और एनवायरनमेंट में जो है वो बेहतर रहेगा। हम यही बात करते हैं कि हम जब अपने हम क्योंकि ज़ाहिर है उम्मत मुस्लिमा है, और जब हम अपने इस्लाम की बात करते हैं तो देखते हैं कि हमें दर्ज दिया गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि आधा ईमान है सफाई। और अगर हम देखें तो बहुत ही ड्रॉबैक और बहुत ही माजरत के साथ आधा जो ईमान है वो तो जो गोरे हैं ना वो लेकर बैठे हैं, क्योंकि उनके वहां जो सफाई है, जो सुथराई है, उसको जिस तरह से ख्याल रखा जाता है, हमारे ऐसा नहीं है। आप सारा कसूर गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट इकदाम कर रही है। अगर गवर्नमेंट ने एक जगह पर आपके लिए डस्टबिन रखी है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप कचरा जाके उस डस्टबिन में डालें। यहाँ पर हमारे यहाँ आवाम का एक बड़ा माइंडसेट खराब हुआ है। हमेशा से ही मैं ये बात करती हूँ, जहां डस्टबिन रखी होगी, डस्टबिन खाली है, बराबर में कचरा पड़ा होगा। तो ये खुदा उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो अवाम को, अगर अवाम जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाती है नुमाइंदों से या फिर जो है वो इदारों से, तो फिर अवाम को भी चाहिए कि अगर जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग उनके लिए खिदमात दे रहे हैं अपनी, उनकी खिदमात को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा अपने आप को भी सुधारें। इमरान साहब, मुझे ये बताइए, आज का टॉपिक है अवाम की खिदमत। हम कैसे कर सकते हैं अवाम की खिदमत, जो कि तमाम लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप हैं एज ए समाजी रहनुमा काम कर रहे हैं, तो अवाम की खिदमत कैसे कर सकते हैं? अवाम की खिदमत हम बहुत उससे कर रहे हैं। अवाम की जो जितने लोगों के मसले मसाइल हैं, जिस चीज में भी है, समाजी काम यही है कि लोगों के मसले हल करना। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, जिसमें लोगों की मदद, राशन वगैरह। काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास आजकल आपको पता है किस हिसाब से लोग हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह तो हम कोशिश ये कर रहे हैं लोगों को राशन वगैरह और पहुंचाते हैं। अपनी मदद आप, फंड का कुछ नहीं है। हमारी जो टीम है, हम सब मिलके, कुरंगी हो या लांडी हो, जितने भी बिरादरी तो है ही हमारी, अब्बासी बिरादरी, इसके अलावा जितनी भी हमारी है, सबकी हम हेल्प करते हैं। जिसमें शादी वगैरह हो जाए, जितना भी हमसे होता है, शादी का हो, इसमें किसी भी चीज में आ जाए, समाजी काम में, मिसाल के तौर पे फर्नीचर वगैरह हो जाए या खाने की सूरत में हो जाए, जो भी हमसे होता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को कर सकें हर चीज में। बस यही बात है कि लोगों को फैसिलिटेट करने की, यहाँ पे लोग बातें तो बड़ी कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वाकई लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात है और उनको हमेशा जो है वो सराहना भी चाहिए। अच्छा, मैं अगर मैम आपसे बात करूं तो मैं अभी इंट्रो में भी बात करी थी और हम हमेशा ये बात करते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए ना सबसे अहम किरदार जो अदा करती है वो करती है एजुकेशन, तालीम। आपका मुआशरा जो है वो उसको तालीम याफ्ता होना बड़ा जरूरी है। अगर हम देखा जाए सिंध के अवाम, मतलब अवाम नहीं, खुसूसन लड़कियों के लिए अगर हम बात करें तो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है वो कितना फोकस्ड है लड़कियों की तालीम के लिए? देखिए, जब लड़कियों की तालीम या तालीम का जब जिक्र आता है तो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़का तालीम याफ्ता नहीं है और लड़की तालीम याफ्ता है तो फिर वो सोसाइटी भी और वो फैमिली भी डिसबैलेंस होती है। और अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी तादाद में जो है वो बुक्स जो हैं वो बच्चों में, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की गई एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और खास तौर पे जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, आसफा बीबी हैं, वो ऑलवेज दे आर फोकस फॉर द वुमेन। अब चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, हमारी हेल्थ हो, हमारी जॉब्स हो, हमारे स्किल्स के प्रोग्राम हो, तो उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध फोकस है। और काफी आप देखें कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बनाए गए। अगर आप लियारी की यूनिवर्सिटी का और कॉलेज की बात करते हैं तो काफी तादाद में लियारी में अगर है तो इट मीन्स कि उसके अराउंड
एंड सराउंड के जो एरियाज हैं उस एरिया की ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी उस कॉलेज के अंदर जाएंगे, तालीम हासिल करेंगे, तो वो एक बहुत अच्छा जो है वो तालीमी सेक्टर के अंदर इजाफा है। अगर हम लाड़काना की बात करते हैं कि वहां पे अब तो कैडेट कॉलेजेस भी जो है वो बनाए गए हैं, तो पहले लड़कियों के लिए कैडेट कॉलेजेस नहीं होते थे, तो नवाब शाह में जो है वो कैडेट कॉलेज है बच्चियों के लिए जो होना चाहिए है। तो मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो काम कर रही है, बल्कि और ज्यादा काम की जरूरत है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। और अगर इसके ऊपर आवाम को एजुकेट करना चाहते हैं तो कुछ मकतब फिक्र के लोग हैं जो इस बात को पसंद नहीं करते। आपके पास मसाइल ज्यादा हैं और वसाइल आपके कम हैं। आपके घर में जो है एक जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी तकरीबन मोर देन 20 ईयर्स से जो है वो एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी काम करती रही हूँ, तो एक घर में 6 बच्चे, वो कहते हैं बाजी बस 6 ही बच्चे हैं, तो 6 बच्चों को आज के दौर में जिस बंदे की 25 से 30 हजार रुपए तनख्वाह है, उसमें वो किस तरह उसको तालीम दिलवाएंगे, किस तरह उसकी फीडिंग होगी, किस तरह उसके हेल्थ इश्यूज होंगे। तो अवाम को वही आपकी बात की सेंसिटाइज एंड अवेयर होना पड़ेगा कि हमें अपने विद इन लिमिट्स किस तरह अपने मसाइल का हल करना है। देखिए, गवर्नमेंट अवाम से बनती है, हम ही लोग जाके जो है वो ऐवानों में बैठते हैं। जब हमारा अपना माइंडसेट और एक अप्रोच नहीं होगी कि हमें अपने मसाइल का हल कैसे करना है, तो हम ऐवानों में जाके भी कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। Exactly. और जहां तक तालीम का, तालीम जो है वो की ऑफ सक्सेस है। आप किसी भी सेक्टर में, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां, और अब तो ओल्ड एजेस में मैंने देखा है कि उन्होंने कंप्यूटर की तालीम सीखी, वो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो इनाय, क्योंकि उन्होंने कहा ये वक्त की जरूरत है। तो तालीम वक्त की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी की जरूरत है। तो औरतों की तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और आप अपनी तालीम की वजह से यहाँ पे बैठे। तो तालीम आपको जो है वो एम्पावर करती है, इंडिपेंडेंस देती है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और बहुत सवालात है हमारे पास जो कि हमने अपने तमाम गेस्ट से करने हैं। आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। एंड आई होप कि आज की बातें जो है वो मेरे लिए तो खैर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी आवाम की बात हो रही होती है, जब भी लोगों की खिदमत की बात हो रही होती है, जब भी किसी के फायदे की बात हो रही होती है, तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि यार अल्लाह पाक ने मुझे ये थोड़ा सा ये टास्क दिया कि मैं लोगों को बिठा के इस हवाले से बात कर सकूं। तो ये आपको अपने आप पे बड़ा फख्र होना चाहिए, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बड़ा फख्र है कि वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, अवामुल नास के लिए काम कर रहे हैं। हम मैम से बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से। मैम ने कहा कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा मैम, मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करूं, जैसे कि आपने बताया कि इंटीरियर में काफी काम हो रहा है, तो मैं सांगड़ गई थी। सांगड़ में कैडेट कॉलेजेस हैं, बेसिकली आई वाज देयर फॉर माय परफॉर्मेंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने सबसे कॉन्वर्सेशन की, जितने भी यंग स्टूडेंट्स थे, और मुझे एक लड़की वहां मिली बेसिकली जो मुझसे बात कर रही थी, एंड शी यूज्ड टू टॉक टू मी इन फुल इंग्लिश, एंड आई वाज लाइक कि यहाँ रहते हुए इतनी अच्छी तरीके से वो मुझसे बात करी। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि आप इस तरह से इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बात कर लेती हो। तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पे बहुत सिग्नल्स वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं, टावर्स हमारे पास करीब नहीं है, तो हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, उनके घर के पास कोई टावर है, मैं वहां जाती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब से जो है वो क्लासेस लेती हूँ, और फिर मैंने सोचा कि जब इनके पास फैसिलिटीज नहीं है तब वो इतना अच्छा सब कर रही है, तो सोचें अगर वहां पे कोई इंस्टीट्यूट होता या वहां पे कोई इस तरह का कोई स्कूल या कॉलेज होता, तो वो कहां से कहां जाएगी पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की यूथ कहां जाएगी, क्योंकि यही हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। बिल्कुल। तो इस पे मैम आप क्या कहेंगे कि अभी जो यूथ है उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल करना चाहिए? जैसे आपने अभी इस बच्ची की मिसाल दी है, अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है कि 1 वीक पहले जो है वो 3000 के करीब जो है नॉन फॉर्मल स्कूल्स जो है ऐलान किया है कि वो सिंध में बनाए जाएंगे। क्या बात। जो देखें, जो बच्चे फॉर्मल स्कूल्स में जा रहे हैं वो भी नॉन फॉर्मल स्कूल्स में जा सकते हैं, और जो नहीं जा रहे हैं
उनके लिए तो है ही नॉन फॉर्मल हाँ स्कूल। जी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स बनाने से जो है वो जो बच्चे, आप देखें कि 9 to 1 जो है वो बच्चों के, या 8 to 1 आई थिंक जो है वो स्कूल गोइंग ऐसे- बच्चों के ऐसे। टाइमिंग्स हैं। अगर उनके 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक इसी तरह के स्कूल्स हों, ट्रेनिंग सेंटर्स हों, स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर्स हों, तो वहां पे उनको जो है वो कंप्यूटर की स्किल, सोशल मीडिया तो अब एक पूरा सब्जेक्ट बन चुका है। हो गया, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में ये हमारे करिकुलम का हिस्सा होगा बिल्कुल कि किस तरह हम AI के तहत जो है वो आगे जा सकते हैं। सकते अब देखें कि इतना सांगर रिमोट एरिया में जो है वो बच्ची ने पढ़ा, शौक होना जो है शौक वो होना जरूरी है, और शौक के साथ साथ वो इदारे, वो इंस्टीट्यूट होने जरूरी हैं जहाँ पे, और उनका एक्सेस जो है ना, इजी एक्सेस जो है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है इस पे काम करना शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे स्कूल्स जो हैं वो ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल होंगे जहाँ पे इस तरह के शौकीन बच्चे और जो कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो वहां पे जाके तालीम, स्किल्स, हुनर होना बड़ा जरूरी है। तालीम के साथ साथ अगर आपके पास हुनर हो, तो मुझे लगता है कि जब हम यूथ के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि यूथ को सबसे ज्यादा ये मुश्किल होती है, बच्चे एक अपने ड्रीम्स के साथ जो है वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। मैट्रिक में वो कहते हैं कि हमें साइंस के कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर उसके बाद इंटर के बाद वो कहते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेजेस में है। जब वो मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं और उनके लिए जॉब्स अवेलेबल ना हो, तो बड़ी उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो होती है। तो इसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग, आपके वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, आपका हुनर, बेशक आप MBBS डॉक्टर भी है, पर डिफरेंट कोर्सेज करके आप अपने लिए इनकम जनरेशन का एक ऑल्टरनेट जराया इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सबको एकोमोडेट गवर्नमेंट में होना ये बड़ा मुश्किल काम है। हर एक का ये ड्रीम होता है हम गवर्नमेंट के अंदर जॉब मिले, सरकारी नौकरी तो सरकार का इतना बड़ा वो नहीं है कि हर एक को एकोमोडेट करे। कुछ हैं जो हो सकेंगे, बट उन्हें अपने लिए ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ जो है ना वो जाना चाहिए। यूथ के लिए जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो सबसे ज्यादा फोकस है। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी जो उनका 10 पॉइंट एजेंडा था, चुनो नई सोच को, उसमें यूथ को सबसे ज्यादा जो है वो एम्फेसाइज किया। और अगर मैं अपने पीपल्स पार्टी में जो मेरे यूथ के लोग हैं, मैं उनकी बात करूं तो मतलब दे आर सुपर्ब है। इतना अच्छा वो सोशल मीडिया रन करते हैं, पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया से भी एफिलिएटेड हैं, और उस फील्ड के अंदर जो है ना, जो उनकी रिलेटेड फील्ड है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, उसके अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट बहुत काम होने की जरूरत है। पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। हम IMF के रहमो करम के ऊपर है, उनकी पॉलिसीज को जो है वो हमें, हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली चल रही होती है, पर काम हुआ है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, और बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है। ऐसा ही जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे वैसे नीड्स भी बढ़ती हैं। और वही मैम की बात है कि आपके पास जो है वो मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल कम है, लेकिन ये कि उन महदूद वसाइल में रहते हुए भी अवाम की खिदमत जो है वो तो करनी चाहिए, क्योंकि अवाम जो है वो फिर आगे को, कल को आके हमसे ही सवाल करेगी। इब्राहिम साहब, आपका जो इदारा बेसिकली काम कर रहा है, अगर हम उसकी बात करें, किसी और को पॉइंट आउट किए बगैर, जैसे इंसान को पहले अपने अंदर देखना चाहिए, हम हमेशा से बात करते हैं, तो आपका इदारा बेसिकली अवाम की खिदमत क्या कर रहा है, कितना कोशा है अवाम की खिदमत करने के लिए, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइड की जा रही है? हम कोशिश करें, हमारा जो डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट, इसका मेन है पब्लिक से ही जो रिलेटिव है, वो हम जो बुनियादी जो मसाइल है वो हमारे से ही ताल्लुक रखते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि हम जो भी हो सकता है, देखो हमें पास बहुत फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो सफाई सुथराई का है, कि क्योंकि हमारे स्ट्रीट, गलियां और घर ये साफ सुथरे रहें, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। दूसरे हम कोशिश करते हैं कि हम जो है पार्क्स हैं वहाँ बच्चे ये वो अच्छा माहौल पैदा करें। तो इसी हवाले से हमने एक्स्ट्रा जो कोशिश की है, हमारे जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो हम सारे मुहैया करें। जैसे मैम ने कहा था सांगड़ की बात, तो मैं एक्चुअल सांगड़ से ही बिलोंग रखता हूँ, मेरा सांगड़ होम डिस्ट्रिक्ट है, और सांगड़ म्यूनिसिपल कमेटी में मैं काम करके आया हूँ। तो वहाँ आप देखेंगे थर, हमारा खिपरो एक तहसील है, वहाँ एक थर है जिसको हम इलाका कहते हैं रेगिस्तान थर है। वहाँ के बच्चों को छोड़ें, बच्चियां अभी सांगड़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब बिलावल भुट्टो साहब आए थे तो उन्होंने एक अनाउंस किया था कि हम जो है कायदेवाम कैंपस जो है सांगड़ में खोलेंगे, और उस कैंपस के ओपन होने से वो थर के लड़कियां और बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वहां तैयारी कर रहे हैं। तो ये अच्छी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की।
تو سانگڑ جو سٹی ہے وہ ایک ظاہر ہے سب ڈسٹرکٹوں سے بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہے, سٹی جو ہے خود اس میں بڑا شہر ٹنڈو عدم ہے. تو وہاں کیڈٹ کالج ہے, وہاں کیڈٹ کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں. تو ایجوکیشن کے پہ جو ہے بہت فوکس ہے اس گورنمنٹ کا. تو اب باقی رہی ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہے, ہمیں فنڈ مل رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں. جو بھی پبلک کی ایشوز ہے اس پہ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں جو یہ مانسون کا جو رین ایمرجنسی تھا اس میں جو کراچی میں جو ایشو تھا تو پہلے کتنا ایشو بنتا تھا. ابھی میں خود اپنے لانڈھی کی بات کر رہا ہوں تو لانڈھی میں ہم نے ایک دن بھی جو ہے پانی کہیں کھڑا نہیں ہوا جو ہمیں کمپلین آئے. 24 آور منسٹر ہمارے پاس تھا, ہمارے ساتھ تھا, وہ وزٹ پہ تھے. اور پورے سٹی سے جو میں اپنی کاؤنسل کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے ٹی ایم سی کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں ہر جگہ پہ ہر اسٹریٹ سے ہم نے پانی نکالا ہے اور جو ہے گلیوں اور صاف ستھرا کیا ہے, عوام کو جو ہے فیصل کیا ہے, سہولت دی ہے. ایشو یہ ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہا ہے, ہمارے جو اسٹرکچر ہے وہ پرانا ہے. اسی میں ظاہر ہے آپ کے جو نالیاں ہیں, مین ہالس ہیں, وہ چیزیں وہ پرانے ہیں. پورے سسٹم کو جو ہے اس میں اگر اخراجات ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ہونے چاہیے تاکہ جو ہے پاپولیشن جیسے بڑھتا ہے تو ہم اس چیز کو بڑھائیں تاکہ ہم اس کو کور کر سکیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے اپنے لانڈھی پہ میں کہتا ہوں کہ کافی ہم نے اس میں بہتری آئی ہے. ہمارے پاس جو پارکس ہیں 109 پارکس ہیں, اسی میں میرے پاس پارکس رننگ میں جو ہے اوپن جو اچھے تھے اس میں 7-8 تھے. میں جب آیا تھا تو میں نے اس پہ فوکس کیا ہے. ابھی ماشاءاللہ 50% سے ابو جو ہے پارکس میں نے بنائے ہیں اور وہاں جو ہے اب جو پبلک ہیں گھروں میں بند ہیں, فلیٹوں میں یہ وہ, تو بچے اور بچیاں آتے ہیں وہاں جو ہے ان کا اچھے ماحول سر. بس وہاں کا انوائرمنٹ بھی میں یہ کہنا چاہتی کہ فیملی ہی ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بڑے ادھر ادھر کے حالات بھی بڑے خراب چل رہے ہیں. تو ہم یہ ضرور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ وہاں جو آپ نے جو بھی رینوویشن کروائی ہے, جو بھی آپ کی امپروومنٹ کی ہے آپ نے, تو بس اس پہ ہم انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھیں خاص, کہ بچے بچیاں جب جیسے آ رہے ہیں تو ان کے لیے انوائرمنٹ پراپر ہو. بے شک ہمارے پاس اپنے اسکولز بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس جو ہے ہر ٹی ایم سی کے بعد اپنے اسکولس ہیں, ہمارے لوکل گورنمنٹ کے اپنے اسکولس ہیں. میرا فوکس وہاں بھی ہے. تو آپ کو یقین ہے کہ ہمارے پاس 50% سے ابو جو ہے میرے خیال میں 80% جو ہے ہمارے جو ہے فیمیل اسکولس ہیں, وہاں فیمیل ٹیچرس ہیں اور وہاں بچیاں آتی ہیں پڑھتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو دوسرے ادارے ہیں جو پرائیویٹ ادارے, ان سے اچھی پوزیشن میں ہمارے بچیاں پوزیشن ہولڈر ہیں وہ پڑھ رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس CSS کی تیاری کے لیے ایک میڈم ہے, وہ بھی ظاہر میڈم ناظرہ اس کا نام ہے, CSS کارنر کورنگی کے نام سے وہ ادارہ چل رہا ہے. وہ اس کو میں نے اپنے طرف سے میں نے اپنے چیئرمین سے ریکویسٹ کیا ہے, اس کو ایک ہمارا لائبریری ہے, بہترین لائبریری ہے, نیا نیو لائبریری ہے, اس میں ایک پوزیشن اوپر والا جو میں نے ان کو دے دیا ہے. وہ لانڈھی کے بچے صرف وہاں کے CSS کی تیاری کر رہے ہیں. آپ اسی میجارٹی جو ہے 75% جو ہے بچیاں ہیں, وہ اور نہیں جا سکتے ہیں. لاہور کراچی کے ایسے ادارے میں نہیں سکتے. سر کی اس بات سے میں اگری اس لیے کروں گی کہ وہ جو انوگریشن سیریمنی تھی CSS کی جو وہاں پہ بچیوں کے لیے, اس میں موجود تھی, اور میں نے خود واقعی یہ دیکھا کہ سر تو 75 بول رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ 80-85% وہاں پہ فیمیلز کی تعداد تھی, اور وہ کافی جو ہے امپروومنٹ تھی. اور ایک الگ سے ایک پورشن ڈیزیگنیٹڈ کر دیا گیا ہے جہاں پہ بچے بچیاں آ کے جو نہیں جا سکتے ہائر ایجوکیشن کے لیے, وہ وہاں پہ جا کے CSS کی اپنی تیاری کریں گے. سر کنٹینیو کیجیے پلیز. تو تیاری کر رہے ہیں. اسی میں جو ہے اسی میں ہماری جو ہے ڈسٹریبیوٹ جو ہے TMC کی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم سپورٹ کریں, فل سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس جو بھی ایشو ہیں وہ حل کر رہے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے ایک بچی اور ایک بچہ جو ہے لانڈھی کا, ایک غریب گھرانے کا, جس کا باپ جو ہے ریڈی چلا رہا تھا, اس نے وہاں سے CSS کر کے کمیشن پاس کیا ہے, اور وہ میرے اس ادارے میں اس نے 16 میں جو ہے پوزیشن کمیشن کلیئر کیا ہے, اور اس کو جوائننگ میں نے ہاتھ سے دیا. جب اس بچی اور بچے کے جب آنکھوں میں خوشی کا لہر میں دیکھا تو میں اسی دن اتنا خوش تھا. یا لانڈھی کا ایک غریب گھرانے کا جو بچہ ہے, وہ بغیر سورس کے, بغیر اپروچ کے, وہ جو ہے اس نے کمیشن پاس کیا, اسی CSS کارنر سے اس نے جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے, اور وہ بچی جو ہے ماشاءاللہ میرے پاس جاب کر رہی ہیں اور اچھے اپنے ریلیکس سے خوش ہیں. وہ دن میرے لیے خوشی کا دن تھا. بہت اچھی بات ہے سر یہ, اور یہ ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے کہ اگر وہ لو یا پریولیج کسی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, یا وہ کسی مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کی ایک وش ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایجوکیشن حاصل کرنا تو ہر بچے کا جو ہے نا حق ہے, اور کسی بڑے اسکول کے سامنے جو ریڈی لگاتے ہیں ان کو بھی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ ہمارا بچہ بھی اسی طرح کی ایجوکیشن حاصل کرے. یا جو اب ہائر ایجوکیشن میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, ان بچوں کو جو اسکول چھوڑ کے آ رہا ہے رکشے والا, اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ میرے جو بچے ہیں وہ بھی اسی طرح کی ایجوکیشن حاصل کریں. تو ہمیں جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ہم ایکوالٹی پہ جائیں,
چاہے کوئی بھی بچہ ہو, چاہے وہ لو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہو, اس کی تعلیم پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کو پھر سے جوائن کریں گے کچھ اور مزید سوالات کے ساتھ. آپ نے کہیں نہیں جانا, نئی صبح کے ساتھ رہنا. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں, اور باتیں چل رہی ہیں, بہت خوبصورت سے ٹاپکس ہیں آج ہمارے پاس. عوام کی خدمت پہ ہم بات کر رہے ہیں. میم سے بات چل رہی تھی ہماری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اینڈ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے. ابراہیم صاحب بھی بات کر رہے تھے. عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ لوگوں کو جو ہے وہ راشن بھی آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں یا لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں یہاں پر ایک بڑا سوال بنتا ہے, وہ یہ بنتا ہے کہ آپ اندازہ کیسے لگاتے ہیں اس بات کا کہ یہ شخص واقعی ضرورت مند ہے؟ کیونکہ آج کل تو بڑا قسمہ پرسی کا دور چل رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جن کے پاس ساری چیزیں مکمل ہیں, میسر ہیں, لیکن وہ غریبوں کا اور مستحق لوگوں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں, آپ اندازہ کیسے لگاتے ہیں کہ یہ شخص واقعی مستحق ہے, اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھنا بہت مشکل کام ہے. ہاں پھر بھی ہماری پوری ٹیم جا کے ماشاءاللہ پورا دیکھتی ہے, بھالتی ہے. پھر کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھ کے دیا جائے. آپ کی بات بالکل صحیح کہ لوگ اکثر لینے والے ہوتے ہیں, وہ مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی دے دیں, تو ہم بھرپور کوشش کر کے ان لوگوں کے گھر پہ ہم پہنچاتے ہیں. پوری ٹیم ہماری پہلے سروے کرتی ہے, پوچھ گچھ کرتی ہے, پھر جتنا ہو سکتا ہے ہم اس میں کرتے ہیں, اور کافی ہم لوگ کو دے ہی رہے ہیں. ہماری ٹیم پوری ورک کرتی ہے کہ بھائی پرانے گھر میں بھائی ایسا مسئلہ لازمی ہے. کمپنی والے سے مطلب اس ٹائم پہ بے روزگاری کھلانے ایک طریقے سے کمپنی والے کو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا گزارا ہی نہیں ہے کہ ہم بجلی کے بل بھریں یا کرایہ دیں یا اپنے بچوں کا کوئی مسئلہ, تو ہم لوگ تو نہیں کر سکتے. آپ ہماری کچھ نہ کچھ مدد ہر مہینے کرتے رہا کریں. اور کافی لوگ ہیں جس کو ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں, کسی کو جہاں ہو سکتا ہے ہماری ٹیم جاتی نہیں. آج تک ہم نے کسی کو بتایا نہیں کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں, چھپے کے جا کے اس کو گھر پہ ہم دے کے آ جاتے ہیں. اور ہماری نہ کوئی فوٹو ہے نہ کوئی ہم جا کے دے کے آتے ہیں, اور کافی جگہ ہمارا یہ کام ہو رہا ہے. اور دوسری بات آپ کا دیکھیں آج کے جو نشے جو چل رہا ہے, سب سے زیادہ ہم نے لوگوں کو جتنے بھی غریب گھران ہیں ان کو گھر والوں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ آپ نظر رکھیں. بالکل, کہ یہ تو سسٹم چل ہی رہا ہے نا کہ بے روزگاری ہے, مگر بچوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. کہ بچے ہیں تو آپ کے سمجھ مستقبل وہی ہے, کہاں جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں. اس ٹائم پہ کرنگی ہے یا کراچی میں دیکھ لیں سب سے زیادہ یہ نشے کا کام بہت ہوا ہے. تو ہر گھر میں ہم یہ لوگ جا کے سمجھاتے ہیں آپ غربت تو ہے مگر آپ اپنے گھر کا سب سے بڑے بچے ہیں ان پہ آپ نظر لازمی رکھیں. یہ مت چھوڑے کہ ہمارا بچہ کہاں سے لا رہا ہے کیا کر رہا ہے, اس پہ آپ ضرور نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ لے کے آیا ہے تو 100 روپے یا 50 روپے 500 روپے کیسے لے کے آیا ہے, اس چیز پہ نظر رکھیں. اس میں بچے جب نشے میں لگے تو وہ چوری ایسی چوری ہو رہی ہے کہ گھروں کے اندر سے برتن بھی غائب ہو رہے ہیں, لوگوں کی بیٹیاں چوری ہو رہی ہیں. تو اس چیز پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. ہم نے کافی بندے پکڑوائے. ابھی ہم نے ایک ہفتے پہلے اپنے وہاں بولا تھا تھانے میں, تو انہوں نے 2500 بندے کرنگی سے کم جو ہم نے اٹھوائے. چکرا کوٹ ہو گیا, کرنگی 51 ہو گیا اور کرنگی ہو گیا, وہاں 3500 بندے کم نہیں ہوتے. بولنا آسان ہے, سب کو اپنے ماتھے اٹھوایا. وہ پھر بھی اس کے علاوہ بہت ہے. تو کوشش ہم یہی کر دیں کہ اس چیز کو ہم دور کیا جائے. یہ سسٹم نے پورا نظام خراب کر دیا ہے کہ اس نشے کے چکر میں پورا نظام گھر پورے خراب ہوا ہے. بالکل خراب ہوئے ہیں, اور یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے والدین کا بھی اپنے بچوں پہ کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں. ایون دو وہ سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں, تو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ ہر چیز کا اگر پازیٹیو پہلو ہے تو اس کا نیگیٹو بھی ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح یوز کرتے ہیں غلط یوز کرتے ہیں. میم اگر آپ سے بات کی جائے, ایک ہاری کا بیٹا اگر اچھی یونیورسٹی میں پڑھ لے, کسی بھی طرح سے ٹاپ کر جائے, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسے گورنمنٹ جاب مل جائے گی؟ ٹاپ کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسے گورنمنٹ جاب میں جانا چاہیے, دیکھیے گورنمنٹ میں جاب میں جانے کے لیے اب ایک ٹاپر ہے اور اس نے اگر آپ سمجھیں کہ ماسٹرز کیا ہے یا اس نے کوئی خاص فیلڈ کے اندر IR کے اندر وہ ٹاپ کیا ہے اس نے, تو اسے سندھ پبلک سروسز کمیشن کا ایگزام جو ہے وہ کلیئر کرنا ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹاپر وہ اسے کلیئر نہ کر سکے. جب وہ اس کو کلیئر کرے گا ڈیفینیٹلی ہی ول گیٹ دا گورنمنٹ جاب. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے
यंगस्टर्स को जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आना चाहिए, जो टॉपर्स हैं, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आएंगे तो वो अच्छा डिलीवर करेंगे। मुझे लगता है कि ही विल गेट दैट। यानी कि अगर हम बात करें तो ये बात गलत नहीं होगी कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भरपूर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है यूथ को कि आप आएं, और अगर आप वर्क करना चाहते हैं हमारे साथ या फिर मजीद मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो यू कैन। जी बिल्कुल, दे कैन, बिकॉज देखिए 16 ग्रेड से जो है वो सिंध पब्लिक सर्विसेज कमीशन का जो है वो आपको एग्जाम देना होता है, और जब आप पढ़े लिखे हैं, कॉम्पिटेंट है, तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली आप वो क्लियर करेंगे। जब आप क्लियर करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिलने के बाद आपकी अगर यही ख्वाहिश है कि मैं गवर्नमेंट में ही रह के डिलीवर करूं, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है कि आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं वो गवर्नमेंट में जाएं। फिर जैसे अभी सर इब्राहिम साहब भी बात करते हैं, हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि थर के जो आवाम है उनके बड़े मसले मसाइल हैं। बुनियादी मसला जो है वो है पानी और सेहत, और वहां पे अगर देखा जाए, अगर जो मतलब रिसर्च है कि वहां पर जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी अमवात में भी इजाफा होता है क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है उस तरह की। तो क्या सिंध हुकूमत क्या इस वक्त इकदाम कर रही है और मजीद आगे क्या बेहतरी हो सकती है थर की आवाम के लिए? देखिए ये ना एक मिसकॉन्सेप्शन है कि थर में बच्चे मर जाते हैं, वहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। मिठी में इतना खूबसूरत और साफ और बहुत अच्छा जो है वो हॉस्पिटल है, और ना सिर्फ एक है, एक से ज्यादा है, और बच्चों को बर वक्त फैसिलिटी मिलती है। अब मसला ये आता है कि बहुत से बच्चों की डेथ्स होती हैं। वो क्या होती हैं? बच्चे बीमार हुए, आप हकीम के पास ले गए, मुसलमान है वो अपने पीर के पास ले गए, हिंदू अपने मजहब के पास ले गए। अब वो वहां पे उनके ट्रीटमेंट जो है ना वो घर के अंदर कर रहे हैं। जब वो वहां फेल हो जाते हैं और बच्चा बिल्कुल डेड बेड के ऊपर होता है, जब आप उनको हॉस्पिटल्स में लाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। ये एक रीजन है जो एक रिसर्च के बाद जो है वो सामने आए। उसके अलावा वहां पे हेल्थ की फैसिलिटीज है। मिठी को, क्योंकि अभी लास्ट ईयर मुझे वहां पे जाने का मौका मिला, मैंने सांगड़ से लेके अगर आप मिठी उमरकोट जाते हैं, एक तो आपकी रोड्स बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। उसमें हमारी जो MNA शाजिया मरी है, उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है वो रोल प्ले किया है कि वो लगता है कि आप मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। जब आप मिठी सिटी के अंदर जो है वो एंटर होते हैं तो आपको एक साफ सुथरा निजाम मिलता है, साफ सुथरा शहर मिलता है, सीवरेज का सिस्टम इंटैक्ट मिलता है। आप बात कर रही थी, ना सिर्फ इंसानों के राइट्स होते हैं, जानवरों के भी राइट्स होते हैं। वहां मैंने खुद देखा है कि जानवर बड़े फ्रीली जो है वहां रोड्स अपने जो है वो गलियां हैं छोटी छोटी, उनके अंदर बड़े फ्रीली मूव कर रहे हैं। कोई उनको मार नहीं रहा है, कोई वो गंदगी नहीं कर रहे हैं। अगर हम रास्ते से गुजर रहे हैं तो कोई घर का दरवाजा खुला है तो बड़ा अंदर से नजर पड़ रही है, तो साफ सुथरा माहौल है। उनका जो है वो हेल्थ का सिस्टम मुझे लगता है कि बहुत अच्छा और बेहतरीन निजाम है। मिसकॉन्सेप्शन होता है, एक हम अपना वो बना लेते मिथ के नहीं जी थर में ऐसा है। थर की अगर हम बात करें कि थर पावर कोल का जो मेगा प्रोजेक्ट है, ऐसा जो किसी और प्रोविंस में नहीं है, और सिंध के पास इतना अभी जो है वो कोल डिस्कवर हुआ है जो आने वाली कितनी सेंचुरीज में जो है वो हमारे पास होगा और हमारी जो भी जरूरियात हैं उनको पूरा करेगा। तो इसमें मैंने खुद खवातीन को देखा है, सिंध गवर्नमेंट ही का वो प्रोजेक्ट है थर पावर कोल, उसमें खवातीन जो है वो डंपर चला रही हैं, वो ड्राइवर्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। जी वाह, वो कोल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब आप देखेंगे एक डंपर चलाना, कोयला उसके अंदर जो है वो लेना, फिर डिलीवर करना, तो ये एक जो है ये पसमानदा सिंध कहीं से भी नहीं है, ये एम्पावरमेंट और मॉडर्न सिंध है। और अगर आप कराची की इस वक्त बात करें, हम ना सिर्फ कराची, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, मीरपुर खास में भी जो है वो पिंक बस सर्विस जो है बिल्कुल वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो है वो इंट्रोड्यूस की। इसमें अदी फरियाल का बड़ा एक अहम रोल है जिन्होंने ये सारे इनिशिएटिव्स लिए। उसमें भी पिंक बस सर्विसेज में आप देखें कि ड्राइवर भी खवातीन है और कंडक्टर्स भी जो है ना वो भी खवातीन है। उनको मुख्तलिफ सिंध के शहरों से बुलाया गया, उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो है वो ट्रेनिंग दी और उनको स्टाइपेंड भी दिया। तो इसमें देखें 2 से 3 चीजें हुई कि खवातीन जो हैं वो हमारी इकोनॉमी में जो है ना अपना एक रोल प्ले कर रही हैं, फिर वो एम्पावर भी हो रही हैं। और फिर जो एक हमेशा से ट्रांसपोर्टेशन का एक फरसूदा निजाम था कि एक छोटी सी मिनी बस है, उसमें हाफ लेडीज हैं, हाफ भी 10% और मर्द उनको पीछे से अब्यूज कर रहे हैं, एग्रेसिव लैंग्वेज कर रहे हैं, और फिर उसी के अंदर मर्द जो है वो आ जाते थे।
اب جو ہے بڑے پیسفل انوائرمنٹ میں اے سی بسز میں لڑکیاں بھی, خواتین بھی, اولڈ ایج خواتین بھی جو ہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں, آپ کے ڈور اسٹیپ سے مل رہی ہے, اور زیادہ بسز چل رہی ہیں. پہلے ایک بس کے لیے آپ 2 گھنٹے جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہوتے تھے, تو اب جو ہے وہ 10 منٹس 15 منٹس میں آ رہی ہے, خواتین ہی بس چلا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کی بیسٹ پرفارمنس ہے, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے پنک جو ہے وہ ٹیکسیز بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, جس کی ڈرائیورز بھی خواتین ہوں گی, اور اس میں جو ہے وہ خواتین بہت جو ہے پیسفل, کیونکہ ہم اکثر جو ہے ہماری فیملی کی خواتین کا بھی جو یہ پرائیویٹ اس سے جا رہی ہوتی ہیں اوبر اینڈ اس سے, وہ تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہوتی ہیں, نہیں کیسا ڈرائیور ہوگا, بٹ جب خواتین ہی اس کو ڈرائیو کریں گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک آنے والے وقتوں میں ایک اچھا اضافہ ہے. اچھا اضافہ ہے بالکل, اور یہ اضافہ مزید آگے بڑھے گا انشاءاللہ. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیسلٹیز بڑھیں گی خواتین کے لیے بھی, بلکہ میں سمجھتی ہوں صرف خواتین کے لیے نہیں, عوام کے لیے بھی. لیکن یہ کہ جہاں ہمارا تھوڑا ڈرا بیک تھا, وہاں ہم نے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا اوور کم کیا ہے. کہ جیسے میم نے بتایا کہ کبھی بھی کسی پرائیویٹ ٹیکسی کمپنی سے اگر آپ جا رہے ہو تو آپ کو تھوڑا بہت فیئر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اب آپ تھوڑا سا ریلیکسیشن کی طرف آ گئی ہیں لیڈیز. میں نے بہت ساری لڑکیوں کے منہ سے سنا ہے, لیڈیز کے منہ سے سنا ہے, ٹریولنگ پہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی پرابلم ہوگی یا کچھ بھی ہوگا, تو دے کیم ٹو ٹیل کہ بھائی وہ ہے نا, آپ پنک بس سے چلے جائیں گے اور ایزیلی کنوینئنٹ چلے جائیں گے, اور بڑی لگژریس بسز ہیں, ایگزیکٹلی آپ بڑے کمفرٹیبل اس کے اندر جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہی, کوئی آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے, اور ہم سراہتے ہیں ہمیشہ سے اس اقدام کو جو کہ عوام کے لیے کیا جاتا ہے, اور اس میں عوام کی خدمت شامل ہوتی ہے. ابراہیم صاحب یہ بتائیے, 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی, میں یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اگر کسی مطلب ان کے پاس کوئی عہدہ ہے یا وہ کسی جو ہے ادارے میں بیٹھے ہیں, تو اگر عوام ان کے پاس آتی ہے کسی کام کے تحت, کسی بات اپنی کسی سنوائی کے لیے, تو وہ بڑا مہینوں سال لگا دیتے ہیں سننے میں کہ نہیں آپ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں کل دیکھیں گے, اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں اگلے ہفتے آئیے گا, اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں پرسوں آئیے گا. ابراہیم صاحب اگر اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور کوئی عوام مطلب کوئی فیملی آ جائے یا کوئی بندہ آ جائے کہ میرے یہ پرابلم ہے یا کچھ بھی ہے, تو آپ کتنے ٹائم میں حل کر دیں گے, کتنا سن لیں گے ریپڈلی؟ دیکھو ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے تو یہ آفیسز ہیں وہ عوامی آفیسز ہیں, پبلک آتا ہے, ان کے مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں جو بھی اپنا ایشو لے کے آتا ہے, ہم تو فوراً میں پرسنل بھی کوشش کرتا ہوں اس کا مسئلہ ایک چکر میں حل ہونی چاہیے, جتنے بھی ہے تو پروسیجر ہے اس کو بھی جلدی کوشش کریں, اس کو ختم کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. تو ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے گرین لانڈی جو ہے اس حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا ہے, اسی میں ہمارا جو ہے سیوریج سسٹم ہے. گرین لانڈی کا مقصد ہے آپ کے پارکس ہیں, اسٹریٹ ہیں, گلیاں ہیں, اس میں جو ہے ہم نے وہ ایک پروگرام بہت اچھا, ہمارے پاس ایجوکیشن ہے, ہم اپنے اسکولوں کو جو ہے سدھارنے کے لیے سنوارنے کے لیے, ان میں واش روموں کا ایشو تھا, وہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں, وہاں پانی کا مسئلہ تھا, تو ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. لانڈی میں خصوصاً میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اسکول ادارے جو ہیں فیمیل جو بچیاں وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو پانی اور واش روم یہ ساری چیزیں اور پنکھے لائٹ یہ مہیا ہو. اور دوسری بات ہے ہمارے جو ہیں اپنے سیوریج سسٹم ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں. اچھا میرا عوام سے بھی ایک اپیل ہے کہ عوام جب تک گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے, جب تک عوام ہمیں بیک اپ میں سپورٹ نہیں کرے گا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں انکروچمنٹ کو آپ دیکھیں, اگر انکروچمنٹ ہے ایک چیز بنی ہوئی ہے, آپ اس کے سامنے جو ہے 3-4 انکروچمنٹ ہے, جب ہم ایکشن کرتے ہیں تو وہاں پرابلمس کلیئر ہوتے ہیں. ظاہر ہمارے پاس فورس ہے, اپنے اینٹی انکروچمنٹ ہے, ہمارے پاس پولیس ہے, ساری چیزیں ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ساتھ ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. پھر بھی پبلک عوام جو ہے وہ انکروچمنٹ ایسے بڑھا جاتے ہیں جہاں رش اور یہ ہچمچ ہوتا ہے. اگر اس چیز کو عوام ہمیں ساتھ دے, اپنے گھروں کو صاف کریں, ایک تھیلی ہم دیتے ہیں, اس شاپر کو جو ہے وہاں پراپر جو ہے پہنچائیں ڈسٹ بن تک, وہاں سے ہمارے ڈمپر ہیں, گاڑیاں ہیں, ہم وہ صبح شام جو ہے ہماری اپنے سینیٹیشن اسٹاف ہے, سالٹ ویسٹ مینجمنٹ ہے, وہ ہم اٹھا رہے ہیں. مگر وہ وہاں گلی میں جہاں بھی آیا وہاں پھینک دیں گے, اپنے گھر کے سامنے دوسرے میں پھینک دیں گے, تو یہ ایشوز ہیں, انکروچمنٹ کا بھی ایشو ہے. یہ چیزیں جب تک عوام ہمیں تعاون نہیں کرے گا تب تک جو ہے یہ مسائل رہیں گے. عوام کا تعاون جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اداروں کے ساتھ بھی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو کہ عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں اور فرنٹ لائن پہ آ کے کام کریں. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. کچھ اور بہت سوالات ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم نے اپنے تمام گیسٹ سے کرنے ہیں. آپ تمام لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह में बहुत मजे मजे की बातें चल रही हैं। मैं मजे मजे की बातें इसलिए कह रही हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे भाई क्या हो गया, मजे मजे की कौन सी बातें। वाकई मजे की बात है, क्योंकि जब बात हो रही होती है ना कि वाकई काम हो रहा है और चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के किसी भी शहर की बात हो, पाकिस्तान के किसी भी सूबे की बात हो, लेकिन जब बात हो रही होती है ना कि कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी थी जिसकी लैकनेस थी लेकिन अब आके हो गई है इम्प्रूव, तो फिर बड़ी खुशी होती है और फिर उस बात को करने में मजा भी आता है। मैम अगर आपके पास आए और आपसे पूछें कि आप क्या देखती हैं कि आपके ख्याल में इस वक्त सिंध को दरपेश कौन से ऐसे बड़े 5 मसाइल हैं जिनका हल होना बहुत जरूरी है? एक तो सबसे पहले मसला पानी का है और वो हल होना चाहिए है। उसमें भी देखें, हम हर वक्त ब्लेम डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। अब आवाम भी हमारी, पहले आप सोचें कि 200 गज का एक वो है जमीन, उसके ऊपर घर में 4 लोग रहते थे, अब आपने उसमें हाई राइजेस बना दिए। exactly. अब उसके अंदर 500 से 1000 लोग रह रहे हैं, तो वो जो अंडरग्राउंड पानी है वो कहाँ से एक्स्ट्रा पानी देगा? तो पानी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा हाई राइजेस बन रहे हैं और कमर्शियलाइज हो रहा है, उसकी रोकथाम की जो है वो मुझे लगता है कि जरूरत है। और नंबर 2 जो पॉपुलेशन कंट्रोल है ना, वो जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बेहंगम साइज में बढ़ रही है। और खास तौर पे अगर हम कराची की बात करें, क्योंकि कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, एक माशी हब है, पाकिस्तान की बैकबोन है। अब कराची आइट्स जो हैं, उनके अलावा जो अदर सिटीज से और प्रोविंसेस से लोग आते हैं, तो उनका बर्डन भी कराची के ऊपर आता है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि रोजगार के लिए हर कोई सोचता है कि बस कराची चलो, कराची की मिट्टी सोना है। तो और यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा जो है वो चैरिटी लोगों को करने की तौफीक भी दी है, कि जो एक तो ये जो बोझ भी कराची पे पड़ता है अदर प्रोविंसेस के लोग जो आते हैं, वही बात है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और मसाइल कम होते जा रहे हैं। तो पानी, पॉपुलेशन कंट्रोल, उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं वो बिजली। जो इतने हैवी बिल्स हैं वो कम होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने सबसे ज्यादा इसके ऊपर स्टैंड लिया। नेशनल असेंबली के ऊपर भी इसके ऊपर सबसे पहले जो मुद्दा उठाया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोलर पैनल, जो सोलर एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ये एक ड्रीम था कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ हम जाएं। ग्रीन पार्क्स बना रही है सिंध गवर्नमेंट, और अभी कोई 3 वीक्स पहले होम सोलर पैनल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए कराची और लाड़काना के लिए फर्स्ट फेज में, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोगों को जो है वो होम सोलर पैनल दिए जाएंगे। मार्केट में उसकी वैल्यू तकरीबन कोई 60,000 है। सिंध गवर्नमेंट फ्री दे रही है। एक कोई 6,000 रुपीज का आपको पे ऑर्डर जमा कराना होता है। उसमें आपकी, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, 2 लाइट्स, 2 पंखे और एक बैटरी चलती है। तो वो उन लोगों के लिए है जो पावर्टी से नीचे के लोग हैं। अभी जो है सफेद पोश लोगों के लिए भी जो है वो स्कीम आएगी। तो बिजली जो है वो तीसरा जो है वो मेजर इशू है। जो चौथा कराची के लिए हम देखते हैं वो है हमारा बेहंगम ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं होना, बाइक्स का इतना ज्यादा हो जाना। अब आपकी 4th लेन में बाइक वालों का बिल्कुल राइट नहीं है कि आप उस तरफ चलें। आप 4th लेन में फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, पीछे आपकी बीवी और बेटी बैठी है, उसका अबाया अटक रहा है, गिर रहे हैं। आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो बाइकर्स के एक्सीडेंट्स होते हैं किसी और के नहीं होते। और कराची अब वो मुल्क है जो दुनिया में 3रे नंबर पे है सबसे ज्यादा बाइक्स के अंदर। प्लीज, ठीक है, आपका एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पर इसको आप मिसयूज ना करें। आप गाड़ी वालों के सामने तेजी से आ जाते हैं, फिर कहते हैं गाड़ी वाले ने मार दिया, बिला वजह का ओवरटेकिंग करते हैं, आपकी जो लेन है उस पे नहीं चलती। तो ट्रैफिक रूल्स की जो पाबंदी है, इस पे अब काफी जो है वो काम हो रहा है, सख्ती हो रही है, पर ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। अगर हम चौथी बात करते हैं तो वो है आपका इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है आपका, जब तक आपकी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और केमिकल्स का जो है वो तनासुब बढ़ेगा, तो आपका हेल्थ फैक्टर जो है ना वो ज्यादा उससे सफर करेगा। तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के ऊपर जो है ना काम होना चाहिए। इस पे अगेन सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो काफी काम किया। अभी अगस्त के महीने में ये काफी ज्यादा प्लांटेशन की गई, लोगों को पौधे फ्री दिए गए, और इसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक अहम रोल प्ले किया। मेयर ने जो है वो काफी ज्यादा प्लांटेशन में जो है वो हिस्सा लिया।
اور کمیونٹی پولیسنگ کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ ضرور آنا چاہیے, کیونکہ جب کمیونٹی اور پولیس مل کے کام کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کو اسٹریٹ کرائمز اور ادر کرائم سے جو ہے نا وہ کمبیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ 5 واقعی بہت اہم مسائل ہیں جن پہ میم نے بات کی, اور یہ وہ مسائل ہیں جو کہ حل ہو بھی رہے ہیں, کہیں دیکھا جائے تو مطلب بات کی بھی جا رہی ہے, ان کے لیے ورک آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے, بٹ ان کو پراپر حل ہونے کی ضرورت ہے. مطلب ایسا نہیں کہ فور اے ٹائم بینگ حل ہو جائے پھر سے وہی مسئلے سر اٹھا لیں, ان کو پراپر حل ہونے کی ضرورت ہے. ابراہیم صاحب, اگر کوئی جیسے کوئی بہت ساری یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے, اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی ہے جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن میں کام کرنا چاہتا ہے, اسے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے سے یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے, تو اس کے لیے اس کو کیا کیا سب سے پہلے تو چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ وہ اس طرف آئے, اور اگر آئے وہ آپ کے پاس تو آپ اسے موقع دیں گے, کس طرح سے آگے بڑھائیں گے؟ بیسک ابھی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے جیسے میم نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے اس کی سلیکشن ہونی چاہیے. وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ایسے پہلے تو ہم ایسے ٹیلی ویژن پہ اٹھاتے تھے بندے جو چلاتے تھے کچھ ٹائم کے لیے. ابھی ہمارے یوتھ جو ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہے اس لوکل گورنمنٹ میں امپلائیز کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بالکل پوری ہے اور ایکسٹرا ہے. تو ابھی ہم اسی سلسلے میں کریں گے, جو اگر کمیشن یا سی ایس ایس پاس کر کے سندھ پبلک سروس کمیشن سے 16 سے ابو وہ آفیسر آتے ہیں. اگر لیبر میں آتے ہیں تو گورنمنٹ جب بین اٹھائے گی, ابھی تو بین ہے, اسی میں اگر ہمارے پاس پوسٹیں ہیں ہر ٹاؤن میں تو اسی حساب سے ہم اٹھائیں گے, اور اس کے بعد جو اس سے کام لیں گے. سر بات تلخ سوال ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں, لوگوں کو ان کے میرٹ پہ کام ملے گا یا سفارش پہ؟ نہیں, دیکھو گورنمنٹ ظاہر کوشش کرتی ہے میرٹ پہ ہی ملنی چاہیے. اب میرٹ پہ مل رہے ہیں, ایسے نہیں میرٹ پہ ہی مل رہے ہیں پورے سندھ میں جو ہے. آپ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ٹاؤن سے بندے اٹھائے جاتے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس امپلائیز ہیں کافی میرٹ پہ ہیں. میرٹ پہ. میم اسی سوال کو میں آپ سے کنٹینیو ضرور کروں گی, پھر میں سر سے جو میں نے بات کی تھی اسی بات کو کنٹینیو کروں گی. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں کہ آپ وہ اس کا بھانجا ہے تو آپ آ جاؤ, تم اس کے بھتیجے ہو تو آپ آ جاؤ, تم اس کے بیٹے ہو تو آپ آ جاؤ. وہ غریب یوتھ جس نے لکھ کے پڑھ کے اپنے آپ کو ایک سٹیبل کیا ہے ایک جگہ پہ کہ وہ جا کے کہیں پہ جاب اپلائی کر سکے, وہ شاید کہیں نہ کہیں اس کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. کیا کہیں گی اس بارے میں؟ ایسا ہے, اس میں آپ سے اگری کروں گی کہ فیوریٹزم ہوتا ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے قریبی فیملی ممبر ہیں, اگر والد کسی وجہ سے 60 ایئرز آپ کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے, اگر اس سے پہلے 40-45 ایئرز میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو اس کے بیٹے نے ہی آنا ہے, ٹھیک ہے نا, بیٹے کے بعد پھر بیٹے نے ہی آنا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے شک ٹھیک ہے والد ہیں, والد کے بعد بیٹے کہا کہ اب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کے بعد ان کا بھتیجا آئے, بھانجا آئے. یہ پریکٹسز ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں پھر ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں, اور پھر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ بائکیاں چلائیں. میں نے ایسے بہت سے MBA لڑکوں کو دیکھا ہے جو بائکیاں چلا رہے ہیں, جو گریجویٹ لڑکے ہیں وہ, اور پھر ان کی ہم جب انکم پوچھتے ہیں تو رات کو 2 بجے بائکیاں چلانے کے بعد وہ 200 یا 300 روپے آفٹر آپ کا فیول اور سارا کچھ کے بعد وہ ان کے اس میں آ رہا ہوتا ہے, جو انہوں نے 16 سال ان کے ماں باپ نے انہیں پڑھایا لکھایا, بچوں نے بھی محنت کی. بچے رات کو جو ہے وہ جلدی سو رہے ہیں, صبح اٹھ کے اسکولز میں جا رہے ہیں, اتنے ہیوی اپنے بیگز لے کے جا رہے ہیں, تعلیم کا, ٹیچرز کا, ہر چیز کا انہوں نے برڈن اٹھایا. اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسی آؤٹ لیٹس نہیں ہے, ایسے ادارے نہیں ہیں کہ جو ہمیں ویلکم کریں گے, جو ہم کو لیں گے اور ہمارے لیے ایزی ہوگا جاب لینا. یہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے نظام میں مسائل ہیں, اس کا حل بہت ضروری ہے, اور یہ حل نہیں ہوگا تو یوتھ جو ہے وہ اسی طرح جاب لیس رہے گی, اور اپنے اس لیول سے ہٹ کے انہیں نیچے جا کے, کیونکہ انہیں اپنے گھر کے وہ بریڈ ونرز ہوتے ہیں, انہیں جو ہے انہیں سپورٹ اپنی فیملیز کو کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اور زیادہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ ادارے, انسٹیٹیوٹ, یونیورسٹیز, کالجز بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگین وہی جب پاپولیشن سائز بڑھ رہا ہے, یوتھ بہت تیزی سے اپنے کالجز اور یونیورسٹیز سے جو ہے وہ پڑھ کے نکل رہے ہیں, تو ان کے لیے وہ ادارے, نوکریاں بھی جو ہیں ان کے لیے اتنی ہی ہونی چاہیے. میم ایک اور سوال ہے ہمارے پاس آپ کے لیے, جو کہ بیسکلی عوام کا سوال ہے, ٹھیک ہے نا. لوگوں نے سوال کیا, یوتھ نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہاں پہ ایک بڑا ڈرا بیک ہے, ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پیپرز آؤٹ ہو جاتے ہیں پہلے سے. جو لوگ پڑھ رہے ہیں, جو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, ان کی پورے سال کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پیپرز لیک ہو جاتے ہیں, پیپرز آؤٹ. تو سندھ گورنمنٹ
اس چیز کی روک تھام کے لیے ابھی کتنا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں اس کی روک تھام کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کافی کام کیا. اس میں دیکھیں گورنمنٹ انوالو نہیں ہے, گورنمنٹ جو ہے پیپر لیک نہیں کری. یہ اس یوتھ کے لیے میرا پیغام ہے, بالکل خدارا آپ لوگ شارٹ کٹ نہ استعمال کریں. یہ وہی یوتھ ہے جو یہ پیپر لیک کرتی ہے, یہ وہی یوتھ ہے جو پیسے آگے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں پیپر دیں. پورے سال آپ پڑھائی نہیں کر رہے ہیں, آپ نے ایک دن پہلے پڑھنے بیٹھے, پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم شارٹ کٹ سے جائیں. دیکھیں شارٹ کٹ جو ہے وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آپ جو ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر جائیں. آپ لوگ پلیز یہ پیپر جو زیادہ, یہ گورنمنٹ کبھی بھی لیک نہیں کر رہی ہوتی. کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی نیگیٹو چیز ہو, نیگیٹو انڈیکیٹرز جائیں. اس کے اوپر ہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کام کرے, روک تھام کرے. اس کے اوپر کر رہے ہیں کافی. اس کے اوپر جو ہے وہ پالیسیز بنائی گئی ہیں اور ریسٹرین کیا گیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات نہ ہو. تو اسٹوڈینٹس جو ہیں, یوتھ, اگر آپ کو پتا چل رہا ہے ایک رات پہلے کہ یہ پیپر ہمیں چاہیے تو آپ ان کو منع کر دیں. بالکل سے نو. جب آپ سے نو کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ پریکٹسز جو ہیں وہ عام نہیں ہوں گی اور بند ہو جائیں گی. بالکل صحیح بات ہے. میں نے ابھی بھی یہ بات کی اور ہم ہمیشہ سے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام کو خود بھی تو بھائی اپنی اویئرنیس, انسان کو اپنی عقل خود بھی استعمال کرنی چاہیے. ہر چیز کا بلیم جو ہے وہ اداروں پہ ڈالنا, ہر چیز کا بلیم جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈالنا, یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو جیسے ابھی ہم آج کے شو سے ہم نے کتنی ساری باتیں سنی ہیں کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, کتنے انٹیریئر میں کتنا کام ہوا ہے, ڈفرینٹ اور جگہوں پہ کتنا کام ہو رہا ہے, چاہے وہ یوتھ امپاورمنٹ کی بات ہو, چاہے وہ وومن امپاورمنٹ کی بات ہو, لیکن ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے. بس مسئلہ سارا یہ کہ آپ کو اپنے ایک کریٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ, آپ کو اپنے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے, آگے چلنا ہے, اور جو بھی آپ کی زندگی کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا ہے. عمران صاحب, آپ جیسے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کام کریں, سماجی رہنما, تو جب نکلتے ہیں آپ, ظاہر ہے وزٹس پہ نکلتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے کہ آپ جس ایریا سے بیسکلی, جہاں جس ایریا میں کام کریں, وہ کافی تھوڑا لو پریویلیج بھی ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, لوگوں کے پاس جو ہے وہ مطلب لوگوں کے گھروں میں بچے بیٹھے ہوئے نہیں پڑھ رہے, دوسرے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی ظاہر دل دکھتا ہوگا کہ ہمیں بھی اچھی پڑھائی جو ہے وہ ہونی چاہیے ہماری بھی. تو اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے کتنا کام کریں؟ اس میں ہمارا بھرپور کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ اسکول میں ہم نے کافی بچے وہاں جمع کروائے, لگوائے. کرنگی میں آپ کو پتا ہے طبقہ بہت ہلکا طبقہ ہے وہاں پر جو رہتا ہے نا, تو ہم نے کافی اسکول میں, گورنمنٹ اسکول ہے ہماری طرف, اس میں کافی بندے نے لگوائے, بچے بچیاں وہ وہاں پڑھ رہی ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسکول ہے وہاں پہ وہ اسی معیار کی تعلیم پرووائڈ کر رہا ہے؟ اس ٹائم پہ گورنمنٹ کے اسکول بہت اچھے چل رہے ہیں, کورس وغیرہ بھی دے رہے ہیں, ہر چیز بہت ترقی اس ٹائم پہ پرائیویٹ سے زیادہ گورنمنٹ اسکول میں کام ہو رہا ہے, اور پڑھائی بھی اچھی ہو رہی ہے. تو یہ اچھا اقدام ہے. اور ہم ابھی ہمیشہ سراتے, میں بھی اکثر آتے جاتے دیکھ رہی ہوتی ہوں, تو مجھے جو ہے وہ بنسبتاً پرائیویٹ سکولز کے بجائے, میں اگر کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو میری نظروں سے گزرتے ہیں جو گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں, اور جب میں ان کا جو ہے وہ پورا ایک کورس دیکھتی ہوں یا ان کا پوری ایک پڑھائی دیکھتی ہوں, ان کا سلیبس دیکھتی ہوں بیسکلی, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ لیول کی بکس جو کہ ہم ہمیشہ ہائر سکولز میں دیکھتے تھے وہ بچوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے اس پاتھ پہ آگے چلنا ہے, آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. نہ صرف ان کو پڑھایا جا رہا ہے بلکہ ان کو شعور بھی دیا جا رہا ہے. آپ نے اٹھنا کیسے ہے, آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, آپ نے جو ہے وہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے, بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے. تہذیب بڑی ضروری ہے, اور تعلیم انسان میں شعور لاتی ہے, تو بالکل ایک بات ہے. اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ کسی بھی معاشرے کو, کسی بھی آرگنائزیشن کو بہتر بنانے کے لیے اور قابل بنانے کے لیے تعلیم بے تحاشا ضروری ہے. اچھا, اگر ہم ان ساری باتوں سے ہٹ کے میم کی طرف آئیں, نیلا میم کی طرف, تو اگر آپ پالیٹکس میں نہیں ہوتی یا اس میں نہیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں پالیٹکس میں نہیں ہوتی, میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوتی جو میں ہوں. تقریباً 24 ایئرز ہو گئے ویمن امپاورمنٹ, چائلڈ رائٹس, ویمن پرزنرز کے ساتھ کام کرنے کا. پھر میں CPLC کی بھی ممبر رہی ہوں, اور لائر ہوتی جو میں ہوں, لا گریجویٹ ہوں. جو آپ ہیں اس سے ہٹ کے بتائیے. اس سے ہٹ کے میں بزنس ویمن بھی ہوں, اپنا بزنس بھی رن کرتی ہوں. اور تو دیکھیں, مطلب یہ میں آپ تمام لوگوں کو بتانا بیسکلی چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کی وہ امپاور وومن جو کہ ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوا رہی ہے, نہ بھلے کچھ بھی ہو. مطلب جیسے میں ہوں, میم ہے, اور بے تحاشا بہت ساری ایسی لڑکیاں, بہت ساری ایسی لیڈیز ہیں جو ڈفرینٹ شعبہ جات میں کام کر رہی ہیں, اور وہ بتا رہی ہیں کہ اگر ہم عورتیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنے ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کی عزت, آپ کا کردار, یہ سب سے زیادہ ایک عورت کے لیے جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. اور معاشرے میں آپ ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہیں, آپ غلط ہیں تو سارے لوگ جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. ہمیشہ پازیٹیو رہیں,
हालात चाहे जैसे भी हों, लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अल्लाह ताला ने भी हमें पैदा करते हुए लिख दिया है कि ये इस तरह होना है। कोई बेड ऑफ रोजेज आपकी लाइफ नहीं है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल के बाद, हार्ड वर्क के बाद जो है वो आपकी सक्सेस कहीं नहीं जाती है। बिल्कुल। और मैम अगर जो मैं बात करूं, अगर आपसे पूछूं, तो जो बहुत सारी लेडीज हमें देख रही हैं, बहुत सारी यूथ लड़कियां हमें देख रही हैं, कि वो चाहती है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करें, सक्सेस की तरफ आए, तो आप कुछ क्या टिप्स देंगी उन्हें? देखिए, सबसे पहले जो है आपकी जो फैमिली है, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपको उनके साथ जो है ना हमेशा सच्चा रहना है। उनके लिए कुछ करने का सोचना है कि इनके लिए हमें कुछ करना है, चाहे आपके छोटे बहन भाई हों। आप जब अपने घर से चीजें स्टार्ट करते हैं ना, तो जिंदगी में मुझे लगता है हर्डल्स तो नहीं आती, स्टेप्स आते हैं, जो आपको 1 by 1 जो है उन स्टेप से गुजर के जाना पड़ता है। सबसे पहले आपकी अपने घर से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत और पैशनेट होना जरूरी है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, अपनी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की इंसानियत के लिए। जब आप हुकूकुल इबाद का सोच के अपनी जिंदगी को स्टार्ट करते हैं, पैशनेट होते हैं, तो मुझे लगता है कि कामयाबी जो है वो आपके सामने खड़ी होती है। और हार्ड वर्क, आपकी एजुकेशन, ये बहुत बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। और कभी भी जो है वो हिम्मत ना हारें, हमेशा जो है वो होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, और जो है वो मेहनत करते रहें। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप किसी भी अपने रास्ते पर हैं, किसी भी मंजिल की तरफ आप गामजन हैं, और आपने अपना जो है एक रास्ता बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, स्ट्रेट पाथ रखा हुआ है, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। इब्राहिम साहब, ये बताइए कि अब जैसे हम बात करें कि पानी का बड़ा मसला है, आपने बताया कि वहां लांडी जहां पे आप काम करें वहां बड़ा मसला है, हल कैसे हो सकता है? देखो, इसमें हल ये है कि लांडी में पानी तो अपने हिस्से का आ रहा है। मसला हमने अभी रिसेंटली जो हमने विजिट किया है, तो जो फर्स्ट में है लांडी जो स्टार्ट होता है, तो वहां हमारा पाइपलाइन होता है। हम और मेरी टीम जो था चेयरमैन के साथ, हम जब वहां पहुंचे थे, पूरी टीम थी, मेरे पास डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ था, उसको हम लेके गए थे। वहां पब्लिक लोगों ने जो है अपने हिस्से का तो पानी उठाया है, जो टाइम दिया हुआ है उसमें पानी चलता है। वहां कम से कम रिसेंटली आपको 150-200 पाइप अलीगल लगे हुए थे एक पॉइंट पे, जितने हमने ग्राउंड है इसी जितने में 150 पाइप ऐसे लगाकर, मोटर चलाकर, साइकिल जो है मोटर से वो चलाकर पानी उठा रहे थे। उस वजह से पीछे जो है वो शॉर्टफॉल होता है, पीछे पानी नहीं पहुंचता, पीछे जो लास्ट में जो घर है। रोकथाम कैसे? इसलिए हमने एक्शन उठाया है, वो हमने पाइप बंद किए हैं, हमने लाइन जो है उसको कवर किया है, उसी में हमें फोर्स जो हमने लिया है, और जो है हमने पब्लिक को भी कहा है, वहां बंधु सोसाइटी में जाकर उनको बुलाकर, जो वहां है समाजी वर्कर हैं या सियासी पॉलिटिशियन जो है, उनको हमने बुला कि ये जो है ये आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप हमसे तावन करें, हम कोशिश करें जो पानी आ रहा है तो सबको हक मिले। तो उस वजह से हमने सारे पाइप जो है वो खत्म किए हैं। अभी कोशिश करें, काफी हमने कवर किया है, काफी लास्ट तक हम पानी लेके गए हैं, मगर जनरल इशू है जो पानी ऊपर से जो हमारे पास आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ जो मेन जो है पॉइंट, वहाँ से भी थोड़े इश्यूज हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो है कमिश्नर के साथ मीटिंग भी हुई है, तो लांडी के लिए हम कोशिश करें, लांडी के आवाम को जो है वो पानी का मसला जो है हम यही बात देखिए मैं इंट्रो में कर रही थी। अगर तमाम लोग जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि इंसानियत खत्म हो गई हमारे अंदर से। जैसे सर बता रहे हैं कि वहां पे वो लोग ये भी सोच सकते थे कि यार इक्वली सबको पानी मिले ना, ताकि सबकी जरूरियातें जिंदगी पूरी हो। नहीं, अब इंसान बड़ा बेहिस हो गया है, इंसान जो है बड़ा सेल्फिश हो गया, वो समझता है बस मेरा फायदा हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। आजकल जो है वो हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बराबर में अगर उनके पड़ोसी जो हैं वो किसी तकलीफ से गुजर रहे हो या उनको किसी किस्म की उनकी मदद चाहिए हो, नहीं पूछते भाई, और बहुत ज्यादा जो है वो बस कहते हैं भाई हमारा तो मसला ही नहीं है ये। तो यही बात इंसानियत की अगर हम देख लें, कोविड का एक खतरनाक दौर आया जो कि पूरी दुनिया पे आया, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन उस कोविड में भी अगर हम देखें, जहां पर लोग इंसानियत कर रहे थे, जहां पे लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे थे, वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे, हम मार्च जाते थे, हम शॉप जाते थे, सबको पता है कि इस वक्त की नीड्स जो हैं वो क्या है, सैनिटाइजर्स। आपने मार्केट से सैनिटाइजर्स शॉर्ट कर दिए क्या, कि एक एक फैमिली बकेट लेकर जा रही है पूरे सैनिटाइजर्स का, कि भाई अगर आप उसमें से कुछ सैनिटाइजर्स जो आपकी जरूरियातें जिंदगी के लिए काफी थे आप वो ले लेते, परचेज कर लेते, और बाकी आप वहां छोड़ देते। क्यों? ताकि वो किसी और के काम आ जाते। नहीं, आपने अपना सोचा, अपनी फैमिली का सोचा। बस यही बात है कि खल्के खुदा का दिल दुखा रहे हैं लोग, और फिर वो कहते हैं कि हम अल्लाह को मना रहे हैं, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम जो है उम्रे कर रहे हैं, हम हज कर रहे हैं। तो आप माजरत के साथ
اگر آپ حقوق العباد پورے نہیں کر رہے, اگر آپ خدمت خلق نہیں کر رہے, اگر آپ اللہ پاک کی جو مخلوق ہے اس کا دل دکھا رہے ہیں, تو آپ کے یہ سب جو ہے نا سوالات, یہ سب سوالات آپ کے بعد میں ہوں گے. آپ سے پہلے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے پڑوسی کا کتنا خیال رکھا, آپ نے جو ہے وہ اپنے سے لو پریویلیج لوگوں کا کتنا خیال رکھا. میں چاہوں گی کہ میم آپ, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے شو کا حصہ ہیں اور آپ نے اتنی خوبصورت باتیں ہم سے ویسے تو شیئر کی ہیں, بہت سارے میسیجز تھے آپ کی باتوں میں جو کہ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یقیناً ہماری عوام کو بھی سیکھنے کو ملا ہوا. لیکن میں چاہوں گی کہ چونکہ شو کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا ہے, تو ایک میسج جو کہ آپ ہمارے لوگوں کو دینا چاہیں گے. جیسے آپ نے ابھی بتایا, دیکھیں اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے, حقوق العباد نہیں کریں گے. اور کراچی جو ہے یہ بہت خوبصورت شہر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خوبصورت دل رکھنے والے لوگ بنائے ہیں. جتنی چیریٹی پورے پاکستان میں کراچی میں ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی, جتنا ہیومن رائٹس کا کام کراچی میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. تو میں لوگوں سے یہی ایک میرا میسج ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بہت کچھ کریں, اپنے لیول پہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک چھوٹا سا بھی کام کر دیں. اور سب سے زیادہ یہ جو آپ روڈز کے اوپر گٹکا پان تھوکتے ہیں وہ پلیز جو ہے وہ بند کر دیں. اپنے شہر کو آپ گندا کر رہے ہیں. صفائی نفس ایمان ہے, اگر آپ کا ایمان ہی آدھا آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ نمازیں پڑھنا مساجد کے سامنے دیکھتے ہیں, گٹر بہ رہے ہیں, نالے ہو رہے ہیں پان کے وہ کیے ہوئے, حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے مسجد کی صفائی کرے گی. حکومت نے گاربیج بنز بنا دیے, وہی جیسے بتایا انہوں نے, آپ نے وہاں کچرا نہیں پھینکا, آپ نے دوسرے کے گھر کے سامنے جا کے کچرا پھینکا. تو پلیز ایسی چیزیں نہ کریں. سوشل سیکیورٹی سسٹم کے تحت جیسے سویلائز قومیں رہتی ہیں اس طرح رہیں, کیونکہ سویلائز قومیں ہی آگے ترقی کرتی ہیں, ورنہ ہم اسی طرح جو ہے وہ ترقی پذیر 75 سال ہو چکے ہیں, ابھی بھی ترقی پذیر ہیں اور آگے بھی پھر ہم ترقی پذیر رہیں گے. ابراہیم صاحب میں چاہوں گی آپ بھی جاتے جاتے کچھ ایک چھوٹا سا میسج ہماری عوام کو پلیز دے دیجیے. عوام کے لیے یہ ہے کہ ہمیں دیکھو صفائی نصب ایمان ہے, ہم مسلم ہیں, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفائی جو ہے نصب ایمان ہے. بدقسمتی سے ہم جو پاکستان مسلم ملک ہیں وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. یورپ جو ہے اور جو غیر مسلم ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے میں گیا تھا اپنے ملیشیا, وہاں پیننگ میں ایک ہمارا ٹریننگ تھا, تو وہاں جب ہم گئے تھے تو شہر کو ہم نے دیکھا, ہم ایک سی وی میں گئے تھے, سمندر پہ گئے تھے, ساحل سمندر پہ گئے تھے, وہاں ایک پیپر مجھے سمندر کے کنارے پہ نہیں ملا کہ جو وہاں اس ہمیں اٹھانا پڑے. صاف ستھرا اتنا خوبصورت تھا جو دل کر رہا تھا کم 1 گھنٹے سے 4 گھنٹے رہ جائے. کیا بات ہے, یہی بتا رہی ہوں میں کہ مطلب یورپ جیسے کنٹریز یا باہر ملک والی جو کنٹریز ہیں جب ان میں صفائی ہو سکتی تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتی. تو یہ میسج دونوں کی طرف سے کیا ہے. میں چاہوں گی جاتے آپ عمران صاحب ایک چھوٹا سا میسج آپ بھی ہماری عوام کو دے دیجیے. یہ کہیں گے میسج ہم تو اس چیز میں کروا رہے ہیں, بڑی کام ہو رہا ہے ہمارا نا. ہماری گلی والے ماشاءاللہ, ہماری گلی جو ہے پوری گلی کے صرف 16 گھر ہیں, تو ماشاءاللہ سب مل کے آپس میں ہم لوگ خود ہی سارے کام کر لیتے ہیں. 3-4 گلیاں ہیں جس میں 16-17 گھر ہیں, پیچھے تھانہ ہے ہمارے, تو ہم لوگ خود آپس میں مل کے پوری ماشاءاللہ ہمارے آپ آئیں گے چکر لگائیں علاقے میں, تو ہمارے اپنا جو علاقہ ہے گلیاں بالکل ہم نے صاف ستھری رکھی ہیں. کیا بات ہے, زبردست. تو ہمارے تینوں گیسٹ کی طرف سے اور میری طرف سے بھی, پوری ٹیم کی طرف سے بھی آپ تمام لوگوں کو یہ میسج ہے, خدا را صفائی نصف ایمان ہے, اپنے ایمان کو جو ہے وہ مکمل کیجیے, صفائی رکھ کے, اور اپنے سے جو لو پریویلیج لوگ ہیں ان کو ضرور دیکھیے, ان کی ضرور مدد کیجیے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ, آپ تینوں نے ہمیں ٹائم دیا, آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات صبح سیم ٹائمنگز پہ 10 سے 12. میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا نئی صبح میں. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.